corriger TD4. Donc, je rappelle l'énoncé de TD4. J'ai déjà publié على البلاتفورم. كان ما عندكمش je le mets en ligne في Teams. C'est bon عندكم منه TD? Oui. عندكم TD4, c'est bon? Oui, madame. Oui. Donc, je rappelle l'énoncé. Nous cherchons à concevoir une mémoire nommée même, adressable à 216 mots de 32 bits. Cette mémoire contient 4096 mots de RAM et 4096 mots de ROM. Nous avons à notre disposition deux types de circuits mémoire, C1 et C2. C1, c'est un circuit RAM 1024 x 8. 1024 x 8 veut dire que la taille de la mémoire égale 1024 et que la taille d'une case, ça fait 8. C2, c'est une mémoire ROM 4096 x 8. Donc, j'explique. Donc, on a comme 1024 fois x 8 معناتها هوني 1024 c'est la taille de la mémoire, taille de C1, ou le 8 est taille d'une case. Donc ça fait 8 bits. Alors, Mouni, qu'est-ce qu'on cherche? Déterminer les caractéristiques des circuits C1, C2, même du point de vue taille de la mémoire, capacité, taille de bus données et taille de bus d'adresse. Donc, puis on va proposer une organisation possible de même. Et selon la plan d'adressage, on va compléter le câblage du bus d'adresse. Alors, نحضركم ديكم هذا en ligne. ما عندكمش منه هذا نحضركم ايه. Alors, Teams. Alors, هوني. Fichier. Charger. Fichier. Science TD4. Ça est chargé. Donc, je reviens. Donc, on commence par déterminer les caractéristiques des circuits mémoire qu'on va utiliser. Taille de mémoire même taille de mémoire de C1, c'est 1024 cases. C2, ou la taille de données de C1, ça fait 8 bits. Taille de A en bits, ça fait log de 2 de 8, de 1024, ça fait 10. La capacité en octets, c'est égal à 1024 fois 8 sur 8 pour convertir l'octet le bit en octet. Dina 1024 octets. بالنسبة للC2 donc عندنا 4096 بالتاي نتاع الميموار بالنسبة لC2. Taille de données, ça fait 8. Taille de A, ça fait log de 2 de 4096 égale à 12. Donc, بالنسبة للcapacité, elle est déterminée par la formule et taille d'une mémoire fois taille d'une case en octet. Donc, ça fait 4096 fois 8 sur 8, c'est 4096. بالنسبة للميم. Alors, هوني قال لك بالنسبة للميم عندنا 4096 mots de RAM et 4096 mots de RAM. Donc, ça fait 2 fois 4096 égale 8192 هي taille de la mémoire. Taille de données, un mot de données, ça fait 32 bits. Donc, ça fait 32 bits. On a taille d'adresse. Donc, on y a في l'énoncé
adressable à 2.16. Donc, quand il dit adressable à 2.16, وقتها التايم تاع l'adresse égale à log de 2.16 اللي هي log de 2.16 اللي هي 16. Donc هوني ديما نشوفوا الادريسابل على قداش pour savoir قداش هوني الدوني. Donc هوني les bits d'adresse اكبر من التايم تاع الدوني اللي عندنا. معناتها عندنا une zone mémoire qui est vide. Alors, la capacité de la mémoire, ça fait 8192 fois 32 sur 8, donc ça fait la valeur ici. 32 768. Voilà. Y a-t-il des questions? C'est clair? فهمتوها الادريسابل Madame, Oui. Madame, taille d'une case de données. التايد d'une case هي بس دوني. ديما التايم تاع الكاز هو بيت هو التايد بس دوني. مادام كي نقول تاع الادريس هي سيغ قداه من بيت نجم نكتبو الادريس معناتها. اي قداش من بيت لازمنا بوغ اكري هو اغزلي كاين ما قالكش باغ اكزومبل سي 1 ou سي 2 il n'a rien dit donc on suppose que le circuit est taille maximale donc نعمل log de 2 de 16 كيف يقول لك adressable à 2 16 وقتها تاخذ ال 2 16 هيك تعمل log de 2 de 16 ça fait 16 بيت واضح؟ مادام ما فهمتش الرمارك الاخرى. alors هوني قلنا احنا الميموار même adressable à 2 16 معناتها on génère 2 16 adresses. On génère 2 16 adresses. Donc on détermine l'adresse à partir de 2 16 et non pas de la valeur de taille de la mémoire. La taille maximale ça fait 2 16 et à partir duquel on détermine le nombre de bits d'adresse. C'est bon Nadine? Madame? Oui. مش التايم ماكسيمال هنا de la mémoire هي 2 à la puissance 32. هاي مادام عايز. La taille d'une case, il y a 32 bits. La taille de l'adresse, ça fait 2 16. منين جاي de 32 هديل؟ يا خاطر هو قالك adressable قالك adressable à 2 16 d'une taille de mot de 32 bits. 2 16 هي تعطيك التاي de l'adresse و 32 bits هي النومبر de bits اللي نتاع الكاز mémoire. ça va mec. Merci. Ouais. D'autres remarques ou questions? Ben, on passe. لا Oui. بالله انا مادام ما فهمتش مليح التيب خاطر هكا كي دخلت لي مخر شويه الكونيكسيون هذاك علاش التيب هذاك كيكتب لي 1024 فوا حاجه هذيك ما فهمتهاش مليح. هوني 1024 فوا 8 1024 هي تاي دو الميموار قداش فيها من كاس وال8 هي النومبر دو بيت الكاس قداش فيها معناتها 1024 هي تاي دو ميموار وال8 هو تاي دون كاس اون بيت الكل مادام. اون بيت لا التاي دو ميموار اون كاس نومبر دو كاس وال8 هي البيت. اوكي لأن تاع دين كاس هي 8 في الأخرى في الميم 32 ديك. لا ميم هي 32 بيت. اي 32 بيت هي تاع دين كاس معناها. اي واضح؟ سي بون؟ سي بون مدام عايشه. Y a-t-il d'autres questions Madame avant de passer? Louis شنية؟ 8 هي taille d'une case. En bits. D'accord, ok, merci. D'autres remarques avant de passer? مدام Oui. بالله مدام في الكام تاعنا مش الكاباسيتي نتاع الميموار هي كاباسيتي نتاع الرام بلس كاباسيتي نتاع الرام. هوني حسب الكاباسيتي اللي مش نعملوها احنا on va concevoir une mémoire مش نعملوا des mémoires en parallèle et en série pour avoir la configuration نتاع الميم. Donc هوني à la suite on va voir comment on va concevoir le mémoire نتاعنا. OK? داكور مدام. مادام بلي جوست كيستيون صغيرة على الجملة كي نقراوها كي يقول لي 2 على بويسونس 16 مود 32 بيت
معناتها عندي دو لبسونس 16 نتاع كاز ميموار معناتها يتكتبوا على adressable à 216 معناتها à partir من 216 on génère le nombre d'adresses والبعد يقول لك on dispose de 4096 مو دو رام و 4096 مو دو رام وقتها هيك هي التاي نتاع الميموار ناخذ 4096 مو دو رام بلس 4096 مو دو رام هيك التاي 32 بيتس نتاع شنو؟ تاي دون كاز داكور واضح؟ ده معاش كامريك d'autres questions؟ ما فهمتش معناها ادريسابل ادي بويسونس 16 بيت adressable à 216 معناتها l'adresse نتاعنا elle peut générer 216 adresses مع الحاجة الماكسيمال معناها التاي ماكسيمال بعد كي نشوفو كان عطاني تاي ميموار معناها مهمنيش فيه ديك ادي بويسونس 16 اي 216 نجينيري منها l'adresse كها ok Salma oui merci de rien donc on revient مدام oui Salim كي نحكي ونقولوا ميموار اون جينيرال معناتها نقولوا ميموار اون جينيرال بعد نجمو احنا نقسمو نقولوا فيها رام وروم وحاجات اخرين جوست هي ميموار اون جينيرال اي bien sûr باهي مدام كيف نجمو احنا نعمل ميموار رام وروم اون سيري ما نجموش نعملوها ان باراليل on va voir à la suite باهي donc هوني بالنسبة l'association de mémoire qu'est-ce qu'on peut faire on peut faire deux circuits C1 et C' en parallèle ou en série ce معناتها en parallèle on va faire la concaténation case par case donc C parallèle مش تعطينا si le C هو التاي نتاعو M fois N ou C' M' fois N'. Donc l'association en parallèle, ça consiste à associer case par case, on aura une taille de la mémoire, نفس taille de la mémoire plus somme de N1 plus N2. Donc on y, j'explique le tableau. On a une cellule, par exemple une mémoire C, une mémoire C'. Donc هذه التايم تاعها سافي M fois N هذه M' fois N'. Donc l'association en parallèle, ça consiste à concaténer les cases une à une. Une double case. Donc la mémoire, elle sera la concaténation des cases une à une. Donc هذه هي الميموار en parallèle. Donc هذه الميموار نتاعنا c'est parallèle. Donc on aura une mémoire M fois la somme des deux N plus N'. Donc هون ايش لازمنا نعملو؟ لازمنا M égale M'. Ok? واضحة l'association en parallèle؟ فهمتوها؟ Donc هوني l'association oui. Oui Nadine. قلت لك وي مفهوم مدام. Donc l'association en parallèle, c'est la concaténation des éléments des cases une à une. On va augmenter. Donc l'association en parallèle, elle augmente la taille d'une case. Donc Kamlou. Alors l'association en série, ça consiste à concaténer en série les deux cases. On aura un circuit série M plus M' fois N. Donc la condition, c'est que on doit avoir N égale N'. Donc on est في السيري باش نعملو هذه الميموار نتاعنا سي واش نعملو une autre mémoire C' في جرتها. OK? On aura une mémoire C parallèle C série CS تكون التايم تاعها سافي لا سوم دو M plus M'. ولازم الكاز واحدة منها نفس الكاز اللي هي فوا N. Donc لازم N égale N'. OK? Y a-t-il des questions? واضح مادام معناتها احنا تو كي ندخلوا في الابليكاسيون براتيك تاعها معناتها كي نركبوا احنا البارات رام بجنب بعضهم يتسمى هذاك باراليل ولا اون سيري؟ انت باش تعمل تكبر في التاي ولا تكبر في الكاز ميموار؟ اما لي باغيت نورمالمون تكبر في التاي. تعمل دي باغيت خاطر الكاز ميموار مش ندوهاش جينيرالمون. معناتها يزيدوا في النومبر دي كاس. اي باهي مادام يعيشك. مدام
وي نادين. مادام الآن لازمها تكون إيجالا إن بريم على خاطر في الميموار اللي كاز الكل لازم قد أي داكور. هوني معليش بالنسبة مدام. يبدا ما نبداش نعملوا كونكاتيناسيون نتاع السيركوي، الوحده كاز نتاعها فيها 8 بيت والاخرى 16 بيت، ما نجموش نعملوها، لازم كلهم ايجال. اوكي اوكي. Ben donc, on revient à la correction. Donc, احنا à partir من هذا الميموار اللي عندنا on va concevoir le même. Donc, احنا on va commencer بالنسبة للرام. Donc, احنا on veut concevoir un 32 bits à partir de circuit C1. Donc, il nous faut combien de circuits? Donc, احنا à partir de circuit C1, التايم نتاعو ينكا ça fait 8. On génère une case mémoire de taille 32 bits. Donc, il faut associer قداش من وحدة و 4 en parallèle, madame. 4 parallèle. Donc, on va associer 4 circuits C1 en parallèle. Donc, pour concevoir un mot de mémoire RAM de 32 bits, il faut associer 4 circuits C1 en parallèle. Nous aurons alors un circuit C3 1024 x 32. Donc, puisqu'on a augmenté la taille d'une case. Là, pour avoir 4096 mots de RAM, il faut associer 4 circuits C3 en série. Donc, nous aurons C4 اللي هي 4096 x 32. واضحة؟ Y a-t-il des questions? C'est clair, l'association en série ou parallèle? C'est bon? Mais je complète. Alors, pour concevoir un mot de ROM de 32 bits, il faut associer 4 circuits C2 en parallèle. Nous aurons alors un circuit C5, 4096 x 32. Nous aurons bien 4096 mots de ROM. Donc, le circuit même, c'est l'association de C4 et C5 en série. Donc, circuit même est le suivant. ناخذوا احنا 4 C1 هذم en parallèle. نعمل منهم circuit C3 1. كيف بعد circuit C3 2, C3 3, C3 4. Donc, هذم les 4 C3. بعد, pour avoir le circuit C4 اللي هو en jaune, c'est les circuits C3I حتى C3 4 كلهم en série. Donc, pour avoir le circuit C4. هذا pour avoir 4096 mots de RAM. Pour avoir 4096 mots de ROM, نعمل C2, 4 circuits C2 en parallèle. On aura le circuit C5. ونعمل C5 plus C4 en série. نلقاو في السيركوي même. Donc, هذه كيفاش تصير الكونسيبسيون نتاع الميم. توا هوني normalement pour donc هوني solution finale نتاع السيركوي هي هذه. Donc, هوني j'explique. شو عملنا احنا؟ عملنا السيركوي C1 4 circuits C1 en parallèle. Donc, عملنا منهم السيركوي C3 C3 1 C3 2 C3 3 et C3 4. Alors,
بالنسبة هذا الكل l'association بتاعهم en série ça donne un circuit C4 و C5 اللي هو association متاع C2 4 fois يعطينا notre circuit اللي هو ال C5 دونك هوني والميم هو الكل دونك هذا ميم توا واش باش نعملو عندنا مشكلة في البغوش نعملو لي دوني en fait باش نعملو احنا عندنا هذا C11 il va générer 8 bits 8 plus 8 نعملو en vert donc C1 il va générer le 8 bits هوني 8 bits 8 وهذه 8 وهذه 8 وهذه 8 نعملو concaténation نتاعهم الكل ونعملو هذا البيس دو دوني نتاعنا الكلهم ils vont générer un bus de données de 32 bits donc هذا donné à 32 bits بالنسبة l'adresse نتاع الميم على قداه نتاع l'adresse je vais le noter en rouge donc l'adresse على 16 bits 16 والسي ان قداش حاجتها من الادريس حاجتها ب10 اوكي وهذه حاجتها 12 الوغ باش نعملو احنا بالنسبه للسيركوي دو سي ان عندنا بالنسبه لي زونطري هما لي زونطري شي مادام حاجتها ب10 هذيك سي اندر حاجتها كان ب10 ادريسك هو كيف عرفنا مدام من نومبر دو بيت ادريس هوني قلنا في الكاركترستيك دو ميموار قبل ما نتعداو الكيستيون هذه قلنا التاي دو لادريس سافي 10 بالنسبه لسي 1 و12 بالنسبه لسي 2 والميم هي 16 يتو اللينيا هذه سي بون وي مدام باهي مادام انت قلتي لنا حاجتها ب10 ادريسات معناتها مش بالتاي تاعها 10 تاي دو لادريس سافي 10 هي ما نقصد في الاكزامبل تو كي كنت تورينا في التابلو قلتي حاجتها ب10 ادريس هذيك علاش انا ما دي بيت بور لادريس حاجتها الوغ نرجع لكم دونك للسيركوي احنا اون فيت السيركوي سي 1 و سي 2 و سي 3 عندنا انتري فيها ادريس و انتري فيها دوني وفما une autre entrée اسمها sélection اللي شفناها في الكور donc sélection pour dire est-ce que le circuit est concerné par l'opération en cours donc est-ce qu'elle sera sélectionnée ou pas donc احنا بالنسبه هوني l'adresse بالنسبه للسي 1 les 6 bits qui restent مش يصحوا للسيليكسيون وبالنسبه لهوني 4 bits qui restent va servir comme sélection donc avant de faire la sélection on choisit le plan d'adressage. Donc, ça consiste à faire quoi? Donc, أول حاجة نعملو un plan d'adressage. اش معناتها plan d'adressage؟ وين باش نحطو chaque circuit. puisque احنا عندنا les adresses نتاعنا باش نقولو pour chaque adresse ça correspond quel circuit. Par exemple, نقولو من 0 ل 1023 c'est le circuit C3. Donc, ونكتبو l'adresse نتاعنا كيفاش مكتوبة. أي adresse مكتوبة من 0 ل 1023 s'écrit de la forme 4 6 0 والباقي دي X معناتها دي 0 ولا 1. واي ادريس من 1024 ل 2047 s'écrit de la forme C3 2 ودي 0 5 0 و 1 والباقي دي X. كيف من 2048 حتى 3071 ce sont les circuits de C3 3 و 3072 حتى 4095 هما les circuits de C3 4. Donc, pour savoir comment écrire ces adresses,
نعملو premier adresse ou dernier adresse كيما par exemple هوني. donc نعملو ال 0 وال 1023. donc 0 si on l'écrit sur 16 bits ça fait 0 0 0 كلهم زيروات 16 bits. donc هوني قداش؟ واحدة 2 3 زائد 0. donc هذا ال 2023 والزيرو الاخر صافي كلهم 6 0 باقي كل انات. donc هوني 1 1 1 2 1 زائد. donc هوني كيف نكتبوا données entre 0 و 1023 elle se crée de la forme donc ça fait 6 0 et الباقي كلهم x des x معناتها soit 0 ولا 1. اوكي donc هوني 10 plus قداش هنا الآخرين 10 لازم 4 plus 4 plus 2. هذا كيفاش نعرفوا الفورم تاع الادريس هوني بور جينيري لي زادريس نتاعنا نكتبوا اول ادريس واخر ادريس والكوما بيناتهم هو الادريس كيفاش تكتب به. ومن بعد احنا عندنا لي زادريس اكبر من نومبر دو كاز اللي عندنا احنا ريالمون من تاي دا ميموار. دونك عندنا ان زون كي فيد معناتها ان زون ميموار او نا ريان. دونك الزون هيك اخترتها انا باش تكون من 4096 حتى 216 موان 1 وبعد حتى 4096. دونك هذه من 4096 حتى 216 موان 1 موان 4096 هي زون فيد. وال 216 هذه 2 اكسبونون 16 هذه صلحوها 2 اكسبونون 16 موان 4096 حتى 216 موان 1 باش تكون فيه السيركوي سي 5. دونك توا باش نعملو فهمتوا البلان دادريساج وي نو؟ مادام ما فهمتش الزون فيد كيف الواه كيف حطيناه. الوغ هوني احنا عندنا لادريس اكبر من التاي دو كاز. دونك احنا عندنا هكا ولا هكا ان زون فيد لازمنا زون فيد خاطر لي زادريس اكبر من النومبر دو كاز ريالمون اكزيستونت. اوكي دونك هوني لازمنا ان زون فيد اللي وقتها وين ما عندناش دي كاز. واضح نادي؟ مادام جوست خاطر اني صارت لي ياسر كونفيزيون في التاي والكاباسيتي وكل مادام بالله كيف الواحد التايم تاع الكاز كيفاه اكبر من الميموار كما قلت انت تا. اغزرني احنا عندنا الدوني بالنسبه للميم التاي ريال نتاعها ايجال قداش قلنا في الديابو 2 لا مش تاي ريال صافي 8192. دونك هوني صافي 8192 والتاي ماكسيمال هي 216. دونك اللي زون فيد دونك هوني عندنا ان زون فيد من فرق بين 8192 حتى 216 هذه صافي 2 قداش سنه 2 12 فوا 2 13. دونك الباقي من 2 13 حتى 2 16 باش يولي زون فيد. انا اخترت ان يكون الادريس نتاعنا البلاج ادريساج اخترته بتل فاصون هوني باردون اخترت بتل فاصون اللي انا على الاول عندي لو سيركوي من هوني من 0 حتى 216. هوني من الاول عندي السيركوي سي 3 1 وبعد سي 3 2 وبعد سيركوي سي 3 3 وبعد سيركوي سي 3 4 وبعد زون فيد ما فيها حتى شيء وبعد من التالي بالكل سي 3 سي 5.
دونك هذه كلها الزون فيد نتاعنا اللي هي 2 16 مول 2 13. اوكي دونك هيك ليش عندنا زون فيد. واضح مادام مش كان أسهل كان خليناه في الآخر الزونفيد. لا هوني بور كونسوفوار اقل اسهل السيركوي سي 5 نحطوا ديما احنا جينيرالمون في الكونسيبسيون تاع الميموار الروم نحطوها ديما اخر كاس في لي ديرنيير ادريس. اوكي واضح مادام عايشك. باهي مادام وي معناها مادام بلي هي على كيفاه الادغيس هذيك تقسمت معناها هي في الأ دخلت 16 ومعناها بارتي الأولى 10 وبعد 12 اي 10 للغام و12 للغام. اي 10 معناها في السيركو في ما لقيتهاش احنا هاو معناها اون فيت احنا السيركوي مازلنا ما كملناش احنا هيك السيركوي مازلنا مش كملوا نحكيو عليه باش يصير له. اون فيت احنا مش الادريس يجيوه بارتي من الادريس نتاع 16 لي 10 بيت الاولين من الادريس دو 16 والباقي السي بيت كي ريست باش نستعملوهم في السيليكسيون pour dire est-ce que السيركوي اللي عندنا concerné par l'opération en cours ولا. دونك هيك السيركوي مش نكملوه مازال ما كملناش مازال مش نزيدو نحكيو عليه تو. سي بون هديل مادام الكات هاكوما اللي اخترتهم يعني والسيس للسيليكسيون هو قال عليهم معناتها ولا لا مش قالك عليهم هو انت قديش عندك من بيت ادريس بالنسبه للميم عندك 16 بيت والاخرى elle accepte que 12 بيت par exemple le circuit c'est 2 donc les 4 bits les gars elles servent pour la sélection. مش نشوفوا كيفاش باش نعملوا pour la sélection مازال ما كملناش. داكوغ هديل سي بون. c'est bon ok. Donc on revient. Alors توا donc en fait بالنسبه للسيركوي سيليكسيون نتاع سي 5 لازمنا نعملوا الا 15 والا 14 والا 13 والا 12. احنا جي نومي الادريس هوني الادريس من الا 0 حتى الا 15 هما لي زادريس نتاعنا نتاع الدوني اللي حشنا بها. دونك كيفاش وقتاش تكون ا سيليكسيون هيك وقت البيت هذا يكون لي 4 بيت يكونوا خاطر حسب اللي هوني عندنا لي 4 بيت هو نسيت ما كتبتهاش. دونك بالنسبه للسيركوي سي 5 بالنسبه للسيركوي سي 5 l'adresse elle s'écrit de la forme suivante. Donc ça fait 1 1 1 4 1 والباقي des x هما 12. Donc ça fait 12. Donc هذه الفورم تاع سي 5. دونك هوني شعملت في السيليكسيون كيف يكون لي 5 بيت A1 لي 4 بيت يكون من A15 حتى ل A13 A1 وقتها السيليكسيون إيجال 1. Si l'un des bits est différent de 1 وقتها يكون لهم زيروات. Donc c'est quoi le circuit qu'on va utiliser؟ كيف يكونوا 4 1 ça fait 1 1 porte 1 à 4 entrées. Donc هوني باش نعملوا بورت 1 à 4 entrées à 15 ou à 14 ou à 13 ou à 12 باش تكون هي السيليكسيون تاع سي اس 1 سيركوي سي 5. اوكي باش ندخلوها في لي زونطري نتاع سي 2. دونك هوني في الشيما هذا اللي عملناه لكم هوني في الشيما هوني في السيليكسيون باش نزيدوا لي من 15 لي 4 بورت هذم ا 15 ال 15 حتى ل 12 الكلهم باش نعملوا لهم بورت 1 وندخلوهم في السيليكسيون نتاع سي 2 نتاع كل وحده في السيليكسيون نتاع سي 2. اوكي دونك هذا بالنسبه لسي 2. الوغ بالنسبه
للسيليكسيون الأخرى. الوغ بالنسبة للسيليكسيون الأخرى اش باش نعملو؟ باش نعملو على دو بارتي. كان تلاحظوش هوني في لي بيت عندنا هادم لي بيت سون ا 0 4 بيت ا 0 هادم 4 0 4 0 4 0 ومن بعد هوني عندنا زونطري 0 0 0 1 1 0 et 1 1. باش نعملو دو بارتي. باش نعملو البارتي نتاع الزيروات وحدها والبارتي نتاع هادم لي بيت وحدها. كيفاش؟ Donc, je reviens. Donc, la sélection, on va utiliser un décodeur. Donc, pour activer le décodeur, les 4 bits sont à 0, à 15 à 12. Donc, il y a 4 circuits à 0 et à 1. وكان واحدة منهم égale à 1 وقتها ça fait 0. Donc, sélection مش تكون l'activation تاع الديكودور مش تكون السيركوي. نعم. Donc, لا مش ناند. Ça fait un or. nord. Donc, هوني استعملنا nord pour activer le décodeur. Le décodeur مش يكون l'entrée نتاعو à 12 à 11. كانوا égal à 0 0 مش يسيليكسيوني ال C3 1. كانوا égal à 0 1 il va sélectionner C3 2. كانوا égal à 1 0 sélection نتاع C3 3. كانوا égal à 1 باش sélectionner C3 4. اوكي دونك كل وحده باش sélectionner ليليمون تاعها. دونك هوني كنا نجمو نعملو pour chaque circuit sortie نتاعها. نعملو فهمتوني شنو نقصد ولا؟ دونك كنا نجمو نستعملو ان ديكودور نشدو التابل دو فيريتي pour chaque sélection وحدها ونعملو لها الكونسيبسيون نتاعها. فهمتوني؟ معناها من الأ15 للأ10. من الأ15 للأ10 نعملو لي زونطري نتاعنا شنو ايغال الفالور نتاعهم وقتاش ايغال 1 وجو في لو كالكول نتاع السيركوي نتاعي باش نعمل تابل دو كارنو واللي تعرفوه انتم في الكونسيبسيون نتاع لي سيركوي لوجيك. سي بون؟ مادام ما فهمتش مليح انا الديكودور. هوني مادام ما فهمتش لي ار اللي جبناهم يعني. مادام ما فهمتش. ما فهمتش مازال. مادام البارتي هي ان بو ديليكات راي مش سهل باش تفهمها ديريكتومون معناتها ما تقولش بلي ما فهمتش. جو اكسبليك. حتى انا مادام هكا كي دخلنا في وسط الديكودور وبدينا مادام بلي هذه الشكل الاخرى. مادام باهي نعاود نفسر لكم. الوغ هوني قلت لكم بالنسبه للكونسيبسيون تاع سيليكسيون تاع سيركوي C3 1 حتى C3 4 فما دو ميثود. فما الميثود افيك ديكودور اللي عملتها انا في السوليوشن هيكي. فما دوزيام سوليوشن اللي تستعمل كيما عملنا في السيليكسيون بالنسبه ل C5 تستعمل ان تابلو دو كارنو. ا بارتير دو تابلو دو كارنو تي ديجاج شنو ليكواسيون ا utiliser. اوكي باهي السوليوشن بالديكودور نعاود نكسبليك. احنا نورمالمون الديكودور كيفاش هوني كيفاش الرول نتاع الديكودور. الديكودور كيف انتو عندك باغ اكزومبل انتري سيليكسيون كيف تكون باغ اكزومبل هذه 0 0 وقتها البروميير هذه تولي فيها 0 والباقي الكل باردون العكس هذه باش تكون فيها 1 والباقي الكل فيهم دي 0. دونك هذا بالنسبه للكا فيها 0 0 باغ اكزومبل كان توا فيها 1 1 وقتها هذم كلهم ايغال 0 وهذه فيها 1. دونك هوني حسب البوزيشن نتاع الديكودور شفي كون فالور اون فا سي اكتيفي ان سول سورتي. باهي اش عملنا احنا؟ خذينا اون ادريس. احنا ادريس قلنا بالنسبه للادريس elle s'écrit de la forme suivante. Donc قلنا بالنسبه الاولى ça fait 0 0 4 0 et puis on a 0 0 بالنسبه للسيركوي C3 1.
Puis, l'adresse, elle s'écrit de la forme 040, puis 01 بالنسبة C3 2. L'adresse, elle s'écrit de la forme 00 et on cite les X. On cite les X. Donc, 1 2 10 X7. Donc, هذا C3 1. بالنسبة للأخرى ça fait 00 1 0 et les restes نتاع X c'est 3 3. L'adresse, elle s'écrit comme 00 40 puis 1 بالنسبة ل C3 4. Alors, قلنا هذم البيت هذم les bits A5 les bits A15 حتى ل A12 هذم قلنا لهم c'est l'entrée de décodeur pour activer décodeur. Décodeur mais يخرج une sortie valide 1 ولا 0 كيف يبدا activer. وهذه استعملناها للسورتي نتاع الديكودور لونطري نتاع الديكودور. دونك هذه ديكودور. دونك هوني باش نستعملوا pour avoir les 4 bits à 0 وقت عندنا البيت كل à 0 باش نستعملوا un porte nord هكا. دونك هذم كلهم دي بيت A15 حتى ال A12 كلهم باش يدخلوا ال A12 باش يدخلنا لونطري نتاعنا باش يولي في لاكتيفاسيون نتاع الديكودور. وبعد الديكودور نخليو له ال A12 وال A11 ال A10 وال A11 11 et 10 pour sélectionner les 4 circuits اللي عندنا soit C3 4 ولا C3 1 ولا C3 3. اوكي مادام كي تبدا واحدة من الأ12 للأ15 ماهيش دي زيرو معناتها ما يمشيش. لا ما يمشيش. داكور. واضح؟ y a-t-il des questions? C'est clair? اي تو استاذة مدام عايشة. Oui أسمع. لو كان ما قاليش انه عندنا 16 بيت ادريس اي كيفاش نعملو؟ كاين ما قالكش ادريسابل ادوسيس تحسب التاي ماكسيمال نتاعك وهي التاي اللي باش تاخذ منها الادريس. معناتها تولي 8192 اللي عملناها هي تاخذ منها الادريس تولي لوغ 13 بيت الادريس. اي معناها ما عادش نعملو هذا الكل. لا نعملو على خاطر اي في ديما كيف يقول لك انت ادريسابل معناتها يقول لك انت باغ اكزومبل احنا عندنا كان عملنا ماهوش 16 بيت راهم 13 وقتها ما عندناش زون فيد اما لازمنا نعملو ان بلان دادريساج pour savoir où mettre chaque cellule وين مش ندريسيوها على خاطر لي بوس دادريس نتاع السي 1 يولي فيهم 10 والاخرى فيها 13 les 3 bits qui restent vont servir comme sélection. اوكي عايش مدام بربي الاسباس هذاك اللي ما هوش معناها البارتي فيد فوالا هي زون في الميموار فيد والا زون دادريساج فيد معناها دي زادريس ما عندهمش ميموار ما عندهمش كاز ميموار فوالا خاطر لي كاز اللي عندنا اقل من لي زادريس الموجودين. اوكي ميرسي. دونك هوني مدام وي بالله مدام كي تسألنا على التاي اسكو نحطوا التاي ريل ولا التاي معناتها تاي ريل ولا تاي ماكسيمال؟ نقول لك على التاي من غير ما يقول ماكسيمال تاخذ التاي. كي نقول لك اعطيني تاي ماكسيمال وقتها تكتب تاي ماكسيمال.
مادام يعني في الاكزرسيس نتاعنا شنو نحطوا معناتها؟ التاي الريال اللي احنا حاطينها يعني 8000 و و192. ميرسي مدام. دو ريان. مدام وي سلام. بربي توا في الناند كي دخلنا لها 4 زيروات معناتها ما تمشي الناند كمان ندخلوا 4 زيروات في النار يا رب ما تمشي كمان ندخلوا كان 4 زيروات وقتها يكون فهمتك. باهي مدام عايشة. Donc je reviens. Donc هذه السوليوشن فينال avec les sélections الكل. Donc هذه هوني البورت عندنا البورت نور وهذه البورت انت كبر فيها التصويرة شوية مش واضحة برشا المحاضرة. دونك هذه البورت تو نشوف عنديش تصويرة مخيرة منها تو نعطيها لكم. دونك هذه البورت ناند اللي عطينيها السيليكسيون تاع سي 3 دونك سيركوي سي 3 2 اوكي. دونك تو لي سيركوي 4 3 4 2 و 4 1 وهذا من لي بورت الديكودور والنور استعملناهم للسيليكسيون تاع سي 3. انا في التصوير عندي خير من هيك. مش هيك تصوير. دونك هذه التصويرة اللي حبيت نشوفها لكم توا. دونك افيشاج ان ايكران. دونك هكا التصويرة مش واضحة برشا. باهي مش مشكلة. دونك هذه السوليوشن فينال avec les portes اللي عندنا الكل. باهي توا باش تعديو l'exercice 2. يعطيك لي كيستيون بالنسبة لكن هذه سيبوزين ولا نعرفوا نرسموها ولا غير هكاك تو نشوفوها هكا؟ لا تعرفوا او عملناها كيفاش كابلاج تعملي كيما عملتكم انا على الاول مش لازم ترسموا التصويره كامله اللي عملته انا على الاول تستعملوا تقول لي هذه تقول لي كيفاش نعمل السيركوي هذا الكل l'association en série en parallèle وتعملي لي زونتري سيليكسيون. باهي اوكي باهي تو نتعداو l'exercice 2. Donc تو باش نعمل exercice على الميموار كاش. Donc on considère oui مادام يعني من غير ما نعملوا كل لي زونتري نتاع الديكودور معناها كان نجيبوا لنا حكايه كيف هكا هوني انت عندك كان ما تحبش تستعمل ديكودور تستعمل تابل دو فيريتي نتاع كل سيركوي وتخرج شنو السيركوي نتاعك. اوكي مدام يعني سيبوزي نعرفوا كيش نعملوا الحكايه هذوك نتاع الديكودور والتابل دو فيريتي. اي بيان سور. اوكي ميرسي. فكر شويه الفونكسيون لوجيك اللي عملتوهم قبل. Alors je reviens le lancer. Alors nous avons en considérant un processeur qui possède une mémoire cache, une mémoire principale et une mémoire cache. La taille de mémoire cache ça fait 2 15 et celui de mémoire cache ça fait 2 8. Nous supposons que la correspondance mémoire principale et mémoire cache est directe. Déterminer l'adresse dans la mémoire cache avec la série de références suivantes 35, 233, 258, 355, 0, 100, 125 et 625. Donc هوني نمشي كوليكسيون نعمل دونك هذه التاي في l'adresse mémoire cache l'adresse mémoire principale موديلو تاي de la mémoire cache ولا كيما قلت لكم on prend بالنسبة لهوني 2 10 donc ça fait je prends 10 bits نتاع l'adresse mémoire cache. Donc هوني par exemple 35 je l'écris en binaire
l'adresse mémoire principale لازمها au moins 10 bits. L'adresse mémoire cache لازمها 8 bits. Donc je prends les bits par plus faibles. Donc égale 35. بالنسبة لل 233 تجي aussi 233. 258 تجي égale à 2. 355 تجي égale à 99. 0 تحط في 0. 100 تحط في 100. وال 25 تتحط في ال 25. وال 113 و 625 تتحط في ال 113. Donc هذا في الكا سامبل. تو في l'énoncé اللي بعده قالنا dans cette question on suppose que la mémoire cache utilise la localité spatiale de taille 3 et de la forme xi-1 xi plus 1 xi plus 1. Donnez le contenu de la mémoire cache après la série de référencement. L'adresse mémoire principale est écrite sur 10 bits. On y? Donc واضح question الأولى c'est bon? Y a-t-il des questions? بالنسبة للكستيون الأولى c'est clair? Oui Nadine. Oui Céline. بلي الميموار كاش ديما هي الاولى اللي يمشي لها ديما كما قلنا مرة فاتت ديما يمشي لها بروسيسور هي الاولى الميموار كاش معناتها قبل الميموار برينسيبال نلقوها معناتها في قرب البروسيسور. ميموار كاش بحذا البروسيسور قد تبدا. فما واحدة انترن البروسيسور مش انترن البروسيسور انترن نفس الشيب تكون قريبة برشا للشيب فما اللي اكسترن الشيب نتاعنا. اوكي باهي مدام عايش. دونك جو ريفيان توا باش نستعملوا لوكاليتي temporelle spatiale. اش معناتها لوكاليتي سباسيال؟ دونك هوني اش عندي انا؟ عندي دوني اللي باش نجيبهم. الوغ جبت الدوني نتاعي من عندي ليتيكيت على 2 بيت. علاش 2 بيت؟ على خاطر التايم تاع البيت ادريس على ميموار برينسيبال ça fait 10 و تايم l'adresse mémoire cache ça fait 8. donc 10 moins 8 ça fait 2. باهي اول حاجه انا اش عندي كوم سيري دو ريفرنسمون؟ عندي 35 نمشي نحط 35 نتاعي. ال 35 اش باش نحط فيها؟ باش نحط 35 و 34 و 36. دونك ثلاثه باش نحطهم. دونك 34 باش تحط في 34 و 35 تحط في 35 و 36 تحط في 36. من بعد عندي 233 باش نحطها هوني في اللي بعد. دونك 233 باش تحط 232 وال 233 و 234. دونك هيهم ثلاثه. اوكي من بعد حطيت 258. 258 en fait l'emplacement نتاعهم حسب اللي قلنا قبل 258 تحط في 2. دونك هوني كيف حاطينها في 2 باش نحطوا احنا الدوني نتاع 257 و 258 و 259. ابخي حطينا الدوني 355. 355 شفناها في اللي قبلها تتحط في 355 تتحط في 99. دونك نحطوا الفالور نتاعنا في وينها 99. دونك هوني باش نحطوا 255 و 256 لا دي 35 و دي 53. دونك هنا عندي غلطة مكتوبة و دي 356. اوكي مدام وي ما فهمتش شنو هذيك اللي مشطبة تاعك. هوني انا حطيت الدوني نتاعي. الوغ هوني الدوني نتاعنا وين؟ باغ اكزومبل حطيت الدوني هوني انا السيري نتاعي هذه 35 233 حتى 625. دونك اول حاجه حطيت دوني 35 تتحط في 35. دونك هوني حطيت دوني هذه وبعد هذه وبعد هذه. اوكي
ومن بعد حطيت الدوني اللي بعدها اللي هي ايش قلنا اللي بعدها الدوني 233. الدوني 233 تتحط في الزون اللي اخر واحده 232 233 234 حطها هوني. اوكي. ومن بعد حطيت الدوني 258. 258 تحط في الكاز 2 دونك حطيتها في الكاز 2 دونك هوني 258 257 258 259 مازلنا شطبناهاش احنا مازلناش توصلناش للتشطيب. ومن بعد حطيت الدوني 355. 355 موجودة في الكاز 355 موجودة في ال 99 دونك باش نحطو هوني دونك باش نحطوها هوني صافي 3 دوني 355 هي 354 55 وهذه 356. ومن بعد حاطين الدوني زيرو. الزيرو مش نحطو الدوني على في الزيرو مش نحطو الدوني زيرو والان مش نفسخو بيها 257 اللي عندنا ومش نحطو الدوني متاع 255 1023 اللي هي اخر كاز. دونك هذه دوني 1023 منين جات من خاطر جبنا الزيرو اللي قبلها. الزيرو اللي قبلها هو اخر كاز في الميموار. اوكي. alors après حطينا الصون باش نحطو فيها دي دوني 199 والدوني 11 100 و 101 دونك باش نفسخو 355. هوني كلمة منحاش كلمة في الفيكس. alors donc هوني باش تحطوا الدوني 99 و 100 و 101. alors après حطينا الدوني 25. ال 25 نحطوها في ال 25 في ال 24 في ال 24 وال 25 وال 26 تقدني بعد ال 625. ال 625 اللي هي تتحط وين 625 هوني في 112 113 114 دونك هوني دي كون ان بلاسمون اون مي باهي. هوني كان عندنا ان دوني ديجا elle existe في الميموار كاش وقتها on l'apporte pas في الميموار برينسيبال. مدام وي معناه هناك كانت الدوني هذيك 255 في ال 99 وتجي من بعدها دوني أخرى باش نحطها في نفس الكاز نشطب على اللي قبلها. معناها نحاول نحط جديدة ومن بعد تقعد لي ديما كان الأخرانية. exactement. داك on revient donc. alors question les battes. مدام oui شنو هي الغومارك اللي قلتها قبل ما معناها هوني قلت لكم une fois elle donnée elle existe في الميموار كاش وقتها on l'apporte pas في الميموار برينسيبال déjà elle existe. معناتها باغ اكزومبل انا كان نقول لك باغ اكزومبل دوني انا جبتها باغ اكزومبل 2 بعد 258 قلت لكم 232 232 ديجا موجوده في الميموار كاش وقتها ما نجيبش 232 وسي فوازان نخليها 232 كها. واضح مدام ميرسي. مادام كان جات عندي 232 غادي باش نجيبها 232 ما نجيبهاش اما 231 نجيبها ولا لا ما تجيبهاش. كان يعني نجيب شي ما نجيب ديجا موجوده في الميموار كاش ما تجيبهاش ما تجيب كاش كيف عندنا ديفو. داكوغ معناتها البلوك نتاعها ديما مربوط بها. لا مش هكاك. هوني قلت لكم اني فوا احنا دوني elle existe déjà في الميموار كاش وقتها on n'apporte pas les voisins نتاعها elle déjà elle existe on n'a pas aller chercher données في الميموار برينسيبال. احنا عندنا الدوني elle n'existe pas في الميموار كاش وقتها on apporte الدوني والفوازان نتاعها. واضح مدام عايشك. مدام وي معناتها مثلا إذا كان يحب معناتها بعد 233
من بعد بياسر مثلا يقول لي يجيب ال 232 أي وهي موجودة ما يجيبش 231 هكا. ما يجيبش يقعد 32 كهو. D'accord madame, merci. De rien. Donc, on revient. Suite de l'exercice. Donc, la correspondance dans ce cas est partiellement associative. Quelles sont les adresses dans la mémoire cache des séries et de la référencement S référence en supposant que les deux mémoires sont divisées en deux ensembles chacun. Alors, Rouni, Snamlou ماذا؟ Oui. سامحني باش نسألك على الكيستيون اللي قبلها جست حاجة. اسكو كيف مثلا نحنا جبنا معناها كأس وجبنا معناها فجرتها قبلها واللي من بعدها معناها بيان سور ومن بعد هليك مثلا نحت يا الأولانية معناها يا اللي قبلها يا اللي من بعدها وعاودنا كيف هي بعد مثلا باش نعاودو نشرجيوها من ديجا الكاز الأولانية اللي اكزيست واللي من بعدها اكزيست اما اللي قبلها نيكزيست معناها كيف جات من الدنيا اخرى فسختها معناها اسكو نعاود نشرجيها ولا كاين افضل لي كاين الدوني استحقينا لها وهي موجوده في الميموار كاش وقت سي با لا بين دابورتي لي فوازان نتاعها كاين دوني elle n'existe pas وقتها on apporte tout le bloc contenant cette mémoire ces données. Ah c'est bon, merci. De rien. Bien. Donc on revient à la question. قال لك توا la correspondance dans ce cas est partiellement associative. Quelles sont les adresses dans le mémoire cache de la série de référencement supposant que les deux cas sont divisés en deux ensembles chacun. Donc oui, la correction. Donc la mémoire principale est divisée par 2. Donc la mémoire cache فيها 2 8. Donc عندنا من 0 la mémoire principale à 2 10. Donc من 0 611 من 612 1023. Donc هذا l'ensemble 1 ou 2. بالنسبة للميموار cache on va les diviser par 2 aussi. من 0 1027 ومن 128 255. Donc نشوفوا توا الدوني اللي عندنا لا بعد هو قال لك شنو الكيستيون جاوبت على السؤال كله قال لك quelles seront les adresses dans le mémoire cache des séries de référencement ما جاوبش على السؤال كله باهي هوني 35 il sera placé فين 35 في الأولى 233 في الأولى الكل لا 258 إلا 625 ماشي مادام انت وقتها في الكور قلت لنا معناتها من بعد ما نعرفوش انا هي اكزاكتومون البلاصه اللي نحط كاين ادريس نحطو مفيد ابارتيان لونسومبل نتاعو اي مثلا هنا في الاكزرسيس جوست نحط لونسومبل اللي باش نوقع فيه اي لا تقول باغ اكزومبل انت هو الى ابارتيان à l'ensemble مثلا 1 donc هوني باغ اكزومبل 625 في باش نعملوا لها donc 625 appartient à E2. Donc, on la place par exemple, et elle sera l'adresse du mémoire cache. لحظة إن شاء الله. Donc, appartient à E2, donc l'adresse du mémoire cache égale par exemple أول valeur في الأخرى ça fait قداش؟ استنى هي احنا قلنا l'ensemble نتاعها
128. Mais 128, حطوها في 128 par exemple. Donc l'adresse égale 128. معناه n'importe quelle adresse أنا نحطها المهم n'importe quelle adresse أما في الانسومبل نتاعها لازمها. داك ميرسي. اوكي. مادام نهز البلوك الكامل معاها ولا دوبا هي وحدها؟ لا كي هوني ما قالكش لوكاليتي سبيسيال في الكيستيون اللي بعد باش نعملوا لوكاليتي سبيسيال. باسكو هوني فما يقول لك ما تعمل لوكاليتي سبيسيال كلمه يقول لك راه فما لوكاليتي سبيسيال ما قالكش ما فماش. اما اللوكاليتي تومبوريل ما نقولوش عليها جينيرالمون باغ ديفو موجوده. مي هوني بالنسبه للكوريسبوندونس ديريكت اسكو نا une localité spatiale temporelle. Le correspondance directe, est-ce qu'on utilise le principe de localité temporelle? Oui ou non? Oui, madame. Le correspondance directe, puisque dès qu'on a besoin d'une case, on l'efface, donc ça ne s'arrange localité temporelle. Ok? B. Je complète. Oui. بلي مادام نسيت تفكرنا شنو هو اللوكاليتي تومبوريل. Localité temporelle, c'est qu'une donnée reste dans la mémoire cache dès que jusqu'à une ultérieure utilisation. On n'efface pas directement une donnée de mémoire cache. Mais même في correspondance directe, dès que حشنا بالكاز نفسخوها. On ne s'intéresse pas à ce qu'on a besoin ou pas de cette donnée une autre fois. مادام معناتها في الديريكت بعد ما نستعملها طول نفسخ. لا مش طول تفسخ. اما ما تخليهاش برشا كيما في البارسيالمون اسوسياتيف والتالمون اسوسياتيف. البارسيالمون اسوسياتيف والتالمون اسوسياتيف ما تفسخ كاش كيف الميموار كاش الى بلان. في الكوريسبوندونس ديريكت لا. اما الاتيزاسيون تنجم تكون انت فاريابل ان كور ديتيزاسيون او تفسخها. اوكي؟ اوكي من. Donc on revient. Question en bas. Comme quel est l'état de la mémoire cache après une série de référencements SRF avec localité spatiale en considérant la question 1B. معناتها باش نعملوا localité spatiale xi moins 1 xi xi plus 1 والسيري نتاعنا. دونك باش نعملوا دونك هوني حطيت السيري دو ريفيرونسمون نتاعي الكل. لي ديجا انا حطيتها ما نقولش بيه. الوغ هوني حطيت باغ اكزومبل هذه 35 الميموار نتاعي. هوني لادريس بينير ونحطها في الميموار كاش باغ اكزومبل في 0. الاخرى حطيتها في 233 الاخرى حطيتها في 2 في 3 في 4 انسي دو سويت. ومن بعد اخر واحده حطيتها 625 في 128. اوكي توا باش تستعملوا لوكاليتي سبيسيال. دونك الكل باش نجيبهم افيك سي فوازان باسكو احنا ما عندنا حتى واحده ما فيهاش واحده نتاعها. دونك دي 35 نجيب 35 و 36 و 34 نجم نحطهم في جرة بعضهم ولا بحر بعضهم كيف 257 باش نجيب 258 باش نجيب 257 و 259. 354 باش نجيب 55 و 55 54 باش نجيب 355 باش نجيب 354 و 56. دي زيرو باش نجيب دي زيرو و دي 1 وين اوتر دوني اللي هي دي 2023. وينها؟ دوني 2023 ريتوها. دونك هذه جبتها من الزيرو خاطر استعملت الزيرو والان والاخر كاز ميموار. ومن بعد جبت الدوني 99 وجبت الدوني 100 و 101 بالنسبه لل 100. جبت الدوني 24 و 25 و 26 بالنسبه لل 25. وبعد في ال 128 نحط دي 23 والاتيكيت نتاعها دي 26 دي 625 و دي 626. اوكي وهكا نكونوا كملنا الكوريكسيون تاع ليزيرسيسيات دي كيستيون. 1023 حطينا في 128 على خاطر لا بارتي à l'ensemble E2. Donc elle doit être placée dans F1. معناتها هي منين جات من 23 من خاطر لي فوازان دو زيرو. لي فوازان دو زيرو سون زيرو 1023 و 1 اخر كاز ولا 1 فهمنا اكس اي موان 1.
كيف اللي مدام. قبلها. اللي قبلها كان اللي حطوا شيء. استنى لحظة. هوني عملنا في الدوني 1023 حطيناها في آخر واحدة. ريتوها دوني 1023 هذه جاية من الزيرو. وين مدموزيل شكون كلمني؟ مدام جوست رح نسألك على الفاليديتي هذيك شنو معناها؟ الفاليديتي pour dire est-ce qu'une donnée n'existe pas في الكاز هيك. نعملها oui s'il existe, non s'il n'y a pas, s'il n'y a rien. كيما عملناها في الكور. مدام وي سلام. بالله انا ما فهمتش مليح كيفاش نعملوا الكوريسبوندونس ديريكت تاع الميموار. اش ما فهمتش فيها بالضبط. ما فهمتش فاست كيفاش كي تبدا هي نفسها نحطوا نفس العدد وكي تبدا معناتها كي تبدا نقولوا معناتها نفس النمبر دو بيت نحطوه نفسه في الميموار كاش. اما كي تبدا اكثر شويه نحطوا لو ريست تاع الديفيزيون بيناتهم. اغزر لي هوني بالنسبه للكوريسبوندونس ديريكت عندنا دو ميثود قلت لكم. في الكوريسبوندونس ديريكت en fait نستعمل الفورمول suivante. l'adresse في الميموار principal cache égale l'adresse في الميموار principal modulo التايب. taille de mémoire cache. Ok? Par exemple, l'adresse mémoire principale égale هذه égale à 100. Modulo, par exemple, modulo 16. Ok? Donc, نعملها valeur أسهل من هيك. نعمل par exemple 33. Donc, l'adresse mémoire cache مش تكون égale à 33 modulo 6. 16 هي 1. خاطر 33 هي ça fait 2 fois 16 plus 1. donc هي ال 1. اوكي. ولا تستعمل ميثود الثانية اللي هي متاع البينير. تكتب الادريس نتاعك انت ادريس ميموار برينسيبال ايجال 33. donc 33 اللي هي 16 plus 15 ولا اكثر. 16 17 مدام. je dis 7. donc là 32 ايش بينينا. 32 ça fait 32 et 1. donc ça fait 1 2 3 2 32 plus 1. donc هوني هكا ça fait 2 32 ولا 2 0 2 1 2 2 3 2 4 2 5 c'est bon. donc هذه ناخذوا les 4 بيت الاولين هيك هي l'adresse في الميموار كاش. على خاطر التايم تاع الميموار في الادريس في الميموار كاش ça fait 16. donc 16 لازمنا log de 2 de 16 égale 4. ناخذوا 4 بيت. اوكي. مادام كي نعملوا احنا 16 موديلو 16 باش نلقوها زيرو ولا؟ اي. اما احنا نمشوا نعطوا ما نعطوهاش زيرو نمشوا نعطوها 16. لا نعطيوها زيرو. هيك في الكورسبوندونس ديريكت في البارسيالمون اسوسيتيف ولا توتالمون اسوسيتيف نحطوها من نحبوها احنا. كيف الديريكت نحطوها في الزيرو. باهي عايشك. مدام بالله بكري يظهر لي ريمارك نتاع فريال على 1024 هكيك حطيناها في الاف 2. 1023 عاد. 1023. 1023 il appartient à l'ensemble E2 donc il soit remplacé dans F2. donc نحطوها في اول élément. مدام 1023 مش تابعة الزيرو هي. اي تابعة الزيرو اما هي appartient à notre ensemble. هي منين ترجع بالتوالي x moins 1 x moins 1 نعملوها في اخر كاز. دكا واضح مدام. d'autres questions؟ oui هديل. مادام كان جات مثلا كاز وجابت معناها لي كاز فوازين متاعها وتعبت وهي معناها تابعة لونسومبل الاولاني. تعبت لونسومبل الاولاني وكاز فوازين اللي من بعدها معناها الثانية ما كيفاه تعاود تفسخ وتعمل بلغة جديدة.
معناها هي تابعة لونسومبل هذاك الأولاني وهي معبية لونسومبل لا الأولاني. هي l'inconvénient نتاع partiellement associatif c'est que même si elle est pleine وقتها on doit la mettre dans le même ensemble ما نجموش نحطوها في الانسامبل الاخر. اي معناها ترجع من الأول وتكتب معناها عليها ولا كيف تفسخ كاس الأولاني. هوني كان يقول لك الالغوريثم دو رومبلاسمون شنو هو تعمل الالغوريثم نتاعك، كان ما قال لك حتى سين تقول له راه نستعمل الالغوريثم الفلاني يعني نفسخت الفالور الفلانيه. فهمت؟ فهمتك واضح ميرسي. d'autres مدام وي نادين. مدام بالله التاي دو بوس دادغيس هي مش هي نفسها التاي متاع اون كاز ميموار. لا تاي دو بوس ادريس وقداش عندنا من بيت للادريس مختلفة على تاي دون كاز. تاي دو بوس دوني إيجال تاي دون كاز، أما الأدريس لا. اي مدام فهمتك. وي حسام. مادام في التوتالمون اسوسياتيف من غير ما نقسموا كل دي زونسامبل معايا نحطوا كل شيء ايه مع ما بعض. نقسموش نحطوا كل مع بعضه. باهي ميرسي مدام عايشك. d'autres questions؟ مدام عندي كيستيون أخرى. مدام في التي دي الآخر تي دي 3 مدام هي جوست خطت فاشت على الانجسترومون اني مدام كي حطينا دان وبعد كاش دان بدان في الاخر مش فما 3 دان كيكا نورمال. الدان الاولى نتاع لو رونفوا فيغ ليتيكيت وهوني والدان بدان نتاع ليتيكيت الاخرى وين البلاسمون نتاعها. اي مدام هي الاتيكيت الثانيه نتاع دان مش نورمالمون تمشي الاتيكيت الاخرى نتاع دان، علاش اخترت اللي في نفس السطر معاها مش الاخرى؟ هيك بوين داغي كالعاده نتاعنا البوين داغي. ايه نقص مدام عندها زوز وحيد تختار فاهم هي يدان الفوقانيه يدان القدام. فعمل بي جي او بي جريتر ولا بي جي او دان معناتها وقت يكمل البروجرام تاعو يخرج للدان، هوني دان بدان باش يخرج من البروجرام. باهي مادام عايشه كي نقول لوب بي واللوب هكاها وبعد نخدم على روحي وبعد بي لوب معناتها كي باش ياخذ لللوب الثانيه باش يرجع لللوب الاولى معناتها ويقعد هكاكا تقول له بي لوب يرجع لللوب انفيني معناتها الا ما خرج واني بحاجه اخرى كيما بدان بدان. واضح مدام عايشك. d'autres questions؟ مدام وي هدين. مادام اني على الفصل اللي سألتك عليها اسكو نحنا لهنا معناها شنو بالضبط الالغوريثم دو رومبلاسمون معناها كيفاه نظمنا لي دوني في الميموار. الالغوريثم دو رومبلاسمون معناتها الميموار كاش il est plein je dois effacer des cases pour acquérir les nouvelles valeurs. معناها قلت لك هذاك الدوني معناها الكاس الاخرى الفوازين كيف نجي باش نحطها في اي بلاصه في اي بلاصه هي الياتوارمون معناها اي الياتوارمون نحطوهم في نفس الانسامبل نتاعنا on doit garder نفس الانسامبل. واضح ميرسي مدام. oui d'autres questions؟ مدام vas-y نادين عطاك الكلمه. لا برا هاني سألت مدام تو بعد. باهي حسين تفضل انت. يعطيك الصحة نادين. باهي مدام في الاكزرسيس نتاع التدي اللي فات عملنا مدام الماكسيموم والمينيموم عملنا بي بي ال وبي ام اي. اي مادام ما نجمناش وقتها نعملوا بي جي او مثلا. نجمو نعملوا اما البي ماينس والبي بي الخير خاطر هوني وقتها الإيجاليتي نتاع الزيرو ما حسش بها جريتر ايكوال احنا حسنا بها اكبر ستريكتومون اكبر منها. معناها كنا نجمو نعملوا بي جي تي مثلا نفس الحكايه. تنجم تعملها ما انت على نجمو نعملها البي جي تي اي اما هوني الماينس والبي ال اسهل يجوني. يعني مادام في الكومباريزون تاع ماكسيموم ومينيموم نستعملوا البي ال والمي. باهي عايشك. وين نادين؟ مادام بلي في الكور نتاع الميموار مادام حسبنا وقتها طون ديكزيكسيون مويان نتاع اون انستركسيون مادام ما فهمتش الريد اللي استعملناها شنيا تحسنا ضربنا وجمعنا معناتها. الوغ هوني جو ريفيان في الديابو 41 مادام.
أي لحظة. Alors, لا même chapitre 1. هوني. Alors, دينا احنا أول حاجة قلت لكم durée de cycle horloge ça fait TC. Pénalité d'échec هي 10 cycles. Durée d'une instruction هي sans référence à la mémoire qui n'utilise pas de chargement de données depuis la mémoire. Il y a 2 cycles. قال لك nombre de référencement à la mémoire par instruction ça fait 1/33. معناتها قداش حاجتنا en moyenne في الانستركشن من données نجيبوها من الميموار هي 1/33. شدينا عملنا تو ديشيك هي 2% والطون تي اس هي سكسي ايغال نيجليجابل كنا نجمو نعملو نون نيجليجابل. باهي الطون ديكزيكسيون موين على الانستركشن سي كوا تحسب 2 اللي هي 2 سيكل هورلوج نتاع سون ريفيرونسمون على الميموار plus le nombre de temps nécessaire à charger une donnée. Donc, TS ou négligeable, plus 2% il y a tout d'échec, fois 1,33 il y a le nombre de chargements de données par instruction, ou 10 il y a pénalité d'échec. Ou tu as 2,27. Ou tu as le cas الثاني, si on n'a pas mémoire cache, on doit apporter toujours données mémoire principale. Il nous faut au moins 10 cycles. وقتها نزلنا 2 اللي هي 2 cycles نتاع sans référencement à la mémoire وال 1,33 هي le nombre de référencement à la mémoire fois 10 هي temps de chargement de données depuis la mémoire fois TC تولي 15,3. واضحة ولا؟ ايه هو واضح مادام ما فهمتش القاعدة اللي استعملناها خاطر انت في الكورة عطيتنا القاعدة جوست فيها 3 ممبر اللي تي سي والتو. alors قلت لكم هوني وين هو؟ استعملت قلت لكم الفورمول هي هذه الفورمول هذه استعملناها هذه طون داكسي مويان هوني استعملتها في هذه في هوني في 2% فوا 10 وال 1,33 زي من الريفرنسمون على الميموار والتي اس هي نيجليجابل تي اس نيجليجابل ايكال 0 دونك سا في تو ديشيك فوا بينالتي ديشيك هي طون داكسي مويان على الميموار. اوكي هيك فاش استعملتها الفورمول هيك سي بون. مادام 2 هي تي اس 2 مش تي اس هي 2 هو النومبر دو سيكل هورلوج nécessaire pour exécuter une instruction sans référence à la mémoire. دو زدتو معناتها الكستيون تاعنا معناتها هوني انا جي سيبوزي اللي في الانستركسيون تاعنا دو بارتي le temps d'exécution اللي هو sans chargement de la mémoire plus le temps de chargement de données depuis la mémoire. فهمتك مدام عايشك. d'autres questions مدام؟ oui Adil. باللي نحب نسألك على آخر شابيتر. oui أي على في l'exemple d'entrée sortie في الباج 5. لحظة باج 5 شبيه هذا؟ oui هديل. l'unité d'échange لهنا هي l'interface d'entrée-sortie. أي. ومعناها هي هي الموجودة متاع معناها les autres interfaces هذوكم كلهم des unités d'échange. كلهم en rangé كلهم des unités d'échange pour chaque entrée ولا chaque sortie عندنا هيك unité d'échange وكلهم reliés par le bus. Ok واضح. Merci madame. D'autres questions? مادام باش نقراو نهار الجمعة. أي. داكوغ. باش نصلحوا إكزامان مش عاملينه ولا بتاع اللي قبله. مدام عايشك مدام. زعما عاملينه شفت لنا ما حبيتش مشينا الاكزرسيس الاول مازلت ما رجعتوش. بقيت الوقت. اما نورمالمون هو il fait le programme هكا il fait la division de 25 sur 5 تكون الريزلتا فيها 5 معناتها نتفكروا عاملين
وهون تنجموا تعملوها فما فيجوال ارما فيجوال ارما تنجموا تسجلوه وتعملوا الاكزيكيوشن نتاعو مانيوال. اوكي معناه يعطيني في كل انستركسيون شو صار، يعطيك في شنو لي فالور نتاع لي روجيستر الكل، تنجم تتبع بالروجيستر تاعو وتشوف كل شيء صار. اوكي داك. d'autres questions؟ مادام بلي dernière question كهو. vas-y نديم. مادام قلنا البوس دو دوني هو البوس دادغيس هو على قداه من بيت تكتب الادغيس ولا؟ اي. والبوس دو دوني هو متاع الكاس قداه فيها معناتها. اي. نفس الكاس. exactement. كهو مادام عايشك. d'autres questions les autres؟ sinon à la prochaine. donc bonne chance بالنسبة للإكزامان اللي نشوفهم من بعد. كان عندكم أي سؤال ابعثولي par mail ولا par Teams. je vous écoute. merci madame. de rien. عايشة. à la à la prochaine.